वेलकम टू बोर्ड एग्ज़ाम चैम्पियंस। आज के वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। 14. In which year the monarchy was abolished in Nepal? A. Cbse. B. 2008. C. 2004. D. 2005. Answer. The monarchy in Nepal was abolished in the year 2008. The correct answer is B. 2008. 14 नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया? A. Cbse. B. 2008. C. 2004. D. 2005. Answer. नेपाल में राजतंत्र को 2008 में समाप्त किया गया था। सही उत्तर है B. 2008. نال النبجات 2008 ختمنات. صحح جواب B. 2008. ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले हेल्पफुल वीडियो के लिए तैयार रहें। शुक्रिया बोर्ड एग्ज़ाम चैम्पियंस देखने के लिए और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी तरह से करें।